Нас пригласили на ужин к нашему брату Раджабали Байонову. در مهمونی اکای رجب البینو اکای وجی هزار رحمت برای مهمونداری برکت самса пеш Лучшая самса в мире – это у Раджабали Байонова, я вам это гарантирую. Халяка? Чисто шурбой национальный мужики тавакай шурбой Точно. резака да шуда. ай ҳар чор ки мезана хатима дубая о ана характер шидёши Хазар Ахмад Мударджан. В нашем деле без рекламы очень сложно, поэтому я вам хочу рекомендовать надежных людей. Шанс Экспресс – это пересечение границы из Москвы в Казахстан и обратно. Комфортные машины и надежные люди, друзья мои. Вся подробная информация в описании под видео. Нас пригласили на ужин к нашему брату Раджабали Байонову. Заходим ужинать. Здесь Фаридун, Азам. А? изала махулта О май гад. Рафтим обратно. Бисмилlah. Я снимаю. Allah tüster. La Halide. Ой, что с твоей рукой? А? Даста, чука? Ассаламу алейкум. Сози хуби. Саламатё хубай. Машалла, бисуринку. Саламу алейкум. Сози, братчика. Хуби. Машалла. На счастье пьем. буду ё ботур ё Заходи. Фаридун, бурк тозак что-то. Бе, hello. Böyle. Şöyle adam. Ebaca. Bu da bekonam be kheli siz raboy bu salyoni bu یکی از بهترین وقت‌ها و روزها. من ازم در مهمونی اکای رجب البینو اکای وجی هزار رحمت برای مهمونداری برکت samsa va peş. самса пеш Самбуса, кстати, огонь просто. Фантастика. Лучшая самса в мире – это у Раджабали Байонова, я вам это гарантирую. Abi sarcan bu şey mi? Hıdocum. Halka edin yaşıyor. Biliyor musun? Katılma salona mı gireyim? Salon bakıyor. O çok da muşun gidiyor. Yok. Maşak var. Muşun istiyor. Bir moşine var. Moşine dada güçten. Gelmeye başlar dersin. Çok hadi. Bu da bırak. Bu da çöp oynar. Bu da ben tez. Tez. Bir bismillahirrahmanirrahim. Amira nazan emiyor. Maşallah. Bolay bak. Maşallah. Халяка? Чисто шурбой национальный мужики тавакай шурбой Точно. резака да шуда. Машалла. Модарджон тайока. Aa. Машалла. Дасташон дардан амина. бия турам без хачум дам мефола то куда бача не био я бача био росбе росбе Aa ya rosbe.
بدن راست بیش راست بیش راست بیش اکبر چه راست بیش آنجا راست بیش Qadana metan. راست بیش بگم راست بیش O. O. Ne? Ay her çocuk kime sana katayım onu? Malatsi. Muhammed, mezani katı, icap yok. Bu gibi yapıyoruz ya, bu gibi yapıyoruz. İcap yok. Mezani, katı ki mezani? Ki mezani? Давай, güçlü bir katış. Yok, давай. Давай, давай. Тупая. О, она характер biliyorsun. Хей. Ne bakın? Хей. Oho, хей, Muhammed. Хей. Zaten Muhammed Ali. Zaten. Ay zaten Muhammed'a. Ana küpe yak yok sana. Yok. Rastı, bakıyorum. Ay kal tordu şey. Ay. Nereye gidiyor? Хей, сырышкы. Хей, сырышкы. Чего причина gitti? خداوند بچه ما رو امانت ده برکت سیزه در کسب و در کارشون چیزی که ای الله میکنم با همه تنی صحت میگیرن فاتی میگن عمری دراز با برکت و خوشی کلانی توجهی هجده همون خوشتندی هر دو دنیا و هم این دنیا و هم کمک nasip kılmadan ve oy moy modallar hak şmoy jobar gelen omi var Rahmet. Hazır Rahmat Modarjon. Buradan Modar da meras sonuma hazır Rahmat. Xo'p, tashakkur. Tashakkur ijod Modarjon.